North Longtrai BC Krishnarai Ruaja Parawa Tongnai Tiprasha Nukungo Shalni Romui Belai Watai Wamani Jarai Nog Bai Thangka Tongthai Nog Gerika Chathai Thai Gerika Belai Khairok Masinja Angja Tiprasha Buini Hai Kubuni Thaibo Geri Tongoina Bagai Orono Tongoi Tonglai Jamane Fiaba Shalni Shaltham Romui Gobang Watai Wama Jarai Tongma Nog Suduse Bai Thangsiu Tabo Gerika Bokrok Saka Nukung Abuni Bagai TTDC Hapangte Haste Hapangno Chubachu Shanka Hamya Jorabo North Longtrai BC Krishnarai Ruaja Parani Dohon Kumar Tripura আপনার নাম এটা কবে ভাঙছে আপনার এই ঘরের যে মাটি ভাঙা পড়ছে কবে পড়ছে এটা কালকে দিনের বেলা ভাঙে গেছে রাত্রে থেকে যে বৃষ্টি হচ্ছে বৃষ্টি কমেছে না কালকে মানে সকালে টাইমে ভাঙে গেছে পুরো জল ফ্লাড আচ্ছা এটা কোন জায়গা ধরে এটা উত্তোলনতরায় তো আপনি কি ওরা জানাইছেন নি এই ব্যাপারে তো কি ওরে ওখানে জানাইছে না বর্তমানে আমরা জানাইমু তো পরে মানে এখনো পর্যন্ত কি ওরা জানাইছেন না মানে আপনারা পরিবারে কতজন আছে আমরা 4 জন ছেলে দুইটা আমার বউ মানে আপনারা এটাই নিরাপত্তা মানে আর কোনো দিকে অন্য জায়গাতে ঘর নাই না এটাই মানে আপনারা এটাই জায়গা আমার পয়লা নিনি সিনি মুখা দংসাক তো স্মার্ট ত্রিপুরা ন ইনকে নি নুখুঙো কয়জন রাকা সাব তো সাসলা মানই ইনকে মজা আখে তাম মংজা তামপারা উত্তোলনতরাই কৃষ্ণরাই রুয়াজা পারা না ইনকে নিনি নুখুং নিনি যে নু কাকথমন বুফুর কাকা এমা মিয়া থানাই হরনি যে ওয়াতি ওয়াইতমান মিয়া সালনা কাকা থানাই মানে ও নু কাকথমনি জরাগন নরং নুগো বরক দতুং না করে করে जों जागे हरंक्ला जों जतसे थै थांबाबो सियामो जों थुनाय पिन्दा काखै थांगा आलाय जों जिते मांगाय नायबा जे काखै दङ जों खामानि आंखा खला जाय दङखा जों साब्रै दिनि पर्यन्त जों एखि मातो न'आव मु बेनार बगा बाराय एखि आरो खलाबो सय जायना साथाय नंथारल खै ताम खै चालाय दङ न ताबो नि न जों सामसा कष्टकै हातिकै सिने जों चालाय दङ इनके नरंग जे नु बाय थांमाने ओ कथमर न केबन साइड नाय खाना साया केबन साजिया का तावर निसर फाइनाल समादर फाइ जदिनि खबर खनाव इनके नों ताबुक तामनाय निनि जे नु कुवाक थांमानो तुयै एमडीसी एमएलए बा त्रिपुरा हास्तिनि सरकार न तुंनाय जारा कोन ताम कक्सानो जारा आनि अबाहाय नु माने नु तामा का थाम जिगा थामानिया आं सरकार थै सुबासु नायो किसा साइजो नायो किसा साइजो नाय ना एलाकानि एमडीसी एमएलए तुंनाय रंग फायो खबर ना फैकान खबर ला फैयाको तावखु जराते खबर ना फैगोन ना निनि सिनि मंखा हामबाय इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो स्वर्ण वर्षा। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।